Da, to je djelo mojih ruku. Ovo je kruh iz krušne peče. Treba 3 sata da se ispeče. Nema na silo, to se na drva loži, to nemaš, to sve radiš po, kak vidiš, nema tu navinem i tako. Nalazimo se u naselju Žabnik na najsjevernijoj točki Hrvatske. Pored nas je prekrasna Mura i drveno kolo starog mlina. Znači, ovakve mlinovi na samoj rijeci Muri u velikom zdanju javljaju se krajem 1920. i sve do 60. godina. Tada nestaju zbog konkurencije, a mislim na čakovečke mlinove, tako da je zadnji plovni mlin na rijeci Muri bio sve do 1975. godine. Vade ga van i više plovnih mlinova na rijeci Muri nema. Kakva genijalna priča na ovom starinskom mlinu. Misliš gore ništa, nekakva drvena kućica i to je to. Ovdje cijela moderna etnografska zbirka koju će nam malo predstaviti Izabela. Mlinarica? Tako je. Da. Izabela, krenimo odavde. Rijeku Muru čine 4 osnovna elementa. Voda, šoder, jegnjed i... Piškor, naša riba koja se nalazi u rijeci Muri. Legenda našeg kraja, Murska dekla. Ta legenda je nastala kad je prije 50-ak dosta godina bilo dosta utapljanja u rijeci Muri, pa su naravno za sve krivili žene. To je bila jedna predivna djevojka koja se budila u samo proljeće, ona je mamila muškarce, pa bi se oni nesretno zaljubili u nju i utopili u samu rijeku Muru. Ako je baba Eva na išta ponosna bila, onda je uvijek bila ponosna na to kad bi mladi nastavljali tradiciju. Pa ćemo to upravo danas pokazati ovdje u Međimurju. Sa mnom je Sanja koja ima 29 godina, mlada mama, medicinska sestra na porodiljnom koja savršeno dobro zna pripremiti recepte koji jako dobro dočaravaju tradiciju Međimurja. Danas ćemo pripremiti kukuruznu zlevanku sa domaćim džemom od šljiva i pripremit ćemo hajdinsku kašu sa jajima. Tu bi se dalo svašta napraviti, dodati i... Svašta se može dodati. I kakve orašaste plodove. Da. Dodaju se i orasi ili mak najčešće. Svašta se može staviti u zlevanku. Sad ćemo ju malo obilato nafilati. To je domaći džem od šljiva. Domaći džem od šljiva. Džem se ovdje radi od svega što je dostupno. Od smokava, što isto kao nije baš za naš kraj specifično, ali imamo i džem od smokava, od višanja, od jagoda. Sve što nam dođe pod ruku mi pretvorimo u džem ako nam je sezona tog voća dobra. I evo ga, zlevanka ide na spavanje u pečnicu na nekih pola sata, a mi ćemo za to vrijeme pripremiti hajdinsku kašu. Dakle, hajdinska kaša u biti ona se priprema na način da se prvo treba popržiti na tavici, malo na maslacu i tek se onda kuha u vodi. Ono što mogu primijetiti u Međimurju, dosta je sve onako nutritivno nabijeno, dosta je kalorijski bogata hrana. Zašto je tome tako? Eto ne znam, možda zato što se od uvijek dosta teško radilo, na polju su ljudi radili. Ne znam, kod nas se uvijek pati na te velike porcije, na količinu hrane. Nema veze šta će ostati pola na tanjuru, nema veze šta se neće pojesti, ali bitno da to bude bogato. I onda mi kad dođemo u Dalmaciju i kad dobimo uz, ne znam, ribu ili nešto, dobimo malo blitvice i krumpira, onda nama uvijek to baš teško padne. Nas dosta miješaju sa Slovenijom, pa onda misle da smo Slovenci, jer nam je malo sličan nam je jezik. Vajnkuš. Vajnkuš? Da. Vajnkuš. Vajnkuš. Valjak? Ne. Vajnkuš? Kao baš nešto za kuhinju. Ne, nije. Jastuk za spavanje. Jastuk? Evo ga, minus totalni. Da vas pitam,
Ovaj s rogovima, on je jedan muški, a ovo sve okolo? Košute njegove. Znači sve ove okolo su njegove? Da, da. On jedan na koliko košuta? Pa ovisi od 5 do 7 do 10. Jedan na 5 do 7 košuta? Da. Pa nije loše biti. Pa nije, ali ima i oni jelena koji nema ni jednu. Kud se taj rodi ako ne sreži? Uglavnom pare dominantni jelen, veliki jelen pare. Ukratko, nikom nije do hrane, svima je do parenja, ali proći će i parenje pa ćete se vi sjetiti kuhinje babeve, evo jedan kukuruz za uspomenu. Bilo bi glupo da se pozdravimo s tobom, a da ne probamo ono što smo spremili. A sad ovo je bilo dakle zato da se nahranimo, a ovo je sad ono kad ti treba da se emocionalno čovjek napuni nešto slatko i fino. Kako ono? Jedna jabuka na dan, doktor iz kuće van. Ovdje ih je 3, ovdje ih je mnogo, ali nije samo do jabuka. I do vina, i do hrane, i do ljudi, i do svega. Prekrasno smo se proveli u Svetom Martinu na Muri. Vidimo se uskoro opet.